Y el tema es caminar con Dios como mi pastor. And the message is walking with God as my shepherd. La semana pasada tomamos el ejemplo de Enoch, que caminó con Dios en la tierra. Last week we talked about Enoch, who walked with God in the land. Y la Biblia dice que era tal la vida de este hombre que Dios se lo llevó vivo al cielo. And the Bible says that his life was such a radical way that God took him from earth. Dígale al que está a su lado, nosotros no somos religiosos. And tell the person next to you, we're not religious. Somos creyentes en Cristo, We are believers in Christ, discípulos de Jesús disciples of Jesus, e hijos de Dios Padre. and sons of the Lord and daughters of the Lord Father. Y esta palabra a mí me emociona, And this word excites me porque por 3 años yo la he masticado because for 3 years I have chewed on this word. y Dios la ha usado para ministrar mi vida personal. And God has used it to minister my personal life. Y hoy se la quiero compartir a usted. And today I want to share it to you. Y quiero comenzar en Ezequiel 34:11. And I want to start on Ezekiel 34:11. Recuérdese que la mayor parte de versículos que yo uso son de otras traducciones, no la Reina Valera. And remember that the majority of verses I use are in different translations. No es por nada malo, es porque otras traducciones explican mejor lo que la palabra escrita dice. And not because it's something wrong, but because other translations perhaps explain something a little better. Porque así dice el Señor Dios: he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. For thus says the Lord God, behold, I myself will seek my sheep and watch over them. Quiero que vea que Dios mismo promete él ser el pastor de sus ovejas. He himself says that he's going to pasture his sheep. Es cierto, aquí Dios le estaba hablando a la nación de Israel. And it's true, here God is speaking to the nation of Israel. Pero a través de toda la Biblia podemos ver varias citas donde Jesús y Dios se presentan como el pastor de sus ovejas. But through various verses, we can see that God and Jesus present themselves as their pastor of their sheep. Y en Jesucristo, Él dice: yo soy el buen pastor de las ovejas. And Jesus Christ says, I'm the good shepherd of the sheep. Ahí ya entra toda la gente And there it includes everyone que viene a creer en Él como su Señor y Salvador. who comes to believe in him as his Lord and Savior. Quiero preguntarle, And I want to ask you, ¿qué tienen de común estos hombres de la Biblia? what do these men have in common? Adán, These biblical men, Adam, Moisés, Moses, Jacob, Jacob, David, David, Elías, Elias, Pedro. Elijah, Peter, Pablo. Paul. ¿Qué tienen en común? What do they have in common? ¿Puede decirme algo de lo que usted piensa que estos hombres tienen semejante? Can you tell me what you think these men have in common? Todos eran hombres de Dios. They were all men of God. Todos servían a Dios. They all served God. A todos Dios los usó. And God used them all. Pero hay algo que tenían en común estos y otros hombres. But there's something that these men and other men had in common. Y usted también. And you as well. Porque pudiéramos poner su nombre y mi nombre en esta lista. Because we could add your name and my name on this list. La otra cosa que tenían en común, que en algún momento de su vida se apartaron de la comunión con Dios. The other thing that they had in common is that at some point in their life they separated from the communion with God. Todos los hombres de la Biblia en algún momento se alejaron de su comunión con Dios. All the men at the Bible, at one point, they separated from their communion with God. Quiero que me escuche esta mañana. And I want you to hear me this morning. Usted puede no perder su relación con Dios, You could perhaps not lose your relationship with God. tenerla, You could have it, pero no tener comunión con Él. but not have communion with Him. Es como estar casado con una persona por derecho legal It's like being married to someone legally y no amarla ni convivir con ella como debe de ser. and not truly love them or live with them as it should be. Vea por favor y veamos el ejemplo de uno de estos hombres que perdió su comunión con Dios. And we're going to see the example of one of these men who lost their relationship with God. Este es David, And that's David, un hombre que conoció tan cerca a Dios. a man who knew God so closely. Salmo 23, verso 1 y 2. Psalm 23, 1 and 2. Dice: tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me hace descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. You, my God, are my shepherd. I lack nothing with you. You make me rest in green pastures, and to quench my thirst, you take me to calm waters. ¿Cuántos han leído de David? How many of you read on David? Un gran hombre de Dios. A great man of God. Pero no olvidemos de dónde salió este hombre. But let's not forget where this man came from. Ya conocía a Dios. He already knew God. Ya tenía una relación con Dios. He had a relationship with Pero God. perdió su comunión. But he lost his communion. Un día decidió mentir. One day he decided to lie. Un día salió a la terraza de su casa, vio a la vecina bañarse sin ropa. He went to the terrace of his house and he saw his neighbor bathe without clothes. Esto es verdad, está en la Biblia escrito. And this is true, we see it in the Bible. Aquella mujer le gustó tanto que empezó a hacer algo. That woman liked it so much that she started doing something. Supo que era casada He knew she was married. y no se detuvo ahí. And he didn't stop there. Él planeó la muerte del esposo de aquella mujer. He planned the death of that woman's husband. Lo mandó a matar. He sent him to be killed. Este era el hombre de Dios, And this was the man of God, David. David.
Y después que lo mató, se quedó con aquella mujer. And after he killed him, he stayed with that woman. Tuvo un hijo con ella. He had a son with Y her. cuando el hijo nació, enfermó. And when that child was born, he was sick. David clamó a Dios que lo curara y Dios no lo curó. And David asked God to heal him, and God did not heal him. El niño murió. And that son died. Quiero que me escuche. And I want you to hear me. Él estaba con Dios, He was with God, pero no tenía comunión con Dios. but he didn't have a relationship with La God. había perdido. He had lost it. Entonces Dios como pastor And God as our pastor, y tomando a David como una oveja, and taking David as a sheep, empieza a tratar con él como un pastor en lo natural trata con las ovejas. he started to deal with him naturally as a shepherd deals with his sheep. Quiero aclararle desde ahora que cuando hablo hoy en este mensaje del pastor, no estoy hablando de los hombres. And I want to clear up, when I am talking about the shepherds, I'm not talking about men. Hoy todo tiene que ver con Dios y Cristo. It all has to do with God and Christ. ¿Están ustedes acá? And are you here today? O sea, este hombre pierde su comunión con Dios. So this man loses his communion with God, Dios comienza a tratar con él. and God starts to deal with him. Mire el verso 3. And we're going to see verse 3. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino porque así eres tú. You give me new strength and guide me along the best path, because that's how you are. ¿Se dan cuenta que el pastor guía a las ovejas And you see how the shepherd leads the sheep, por el camino correcto para la oveja? guides them to the correct path. ¿Cuántos de ustedes han visto una oveja? How many of you have seen a sheep? A mí me llama la atención esto, And this calls my porque esta attention, idea es de Dios. because this idea comes from God. En la Biblia Dios nos compara con este animal. In the Bible, the Lord compares us to this animal. Y tanto Dios como Jesús nos llama ovejas. And God, as much as Jesus, calls us sheep. Y yo me pregunto, And I ask myself, porque yo soy preguntón, because I ask a lot of questions para aprender. in order to learn. Yo digo, espérate, sí, ¿y por qué no con un perro? And he said, well, why not a dog? ¿Y por qué no con un toro Why not compare it to a bull o un caballo or a horse que es más fuerte, that is stronger, que es más rápido, that is quicker, que es más elegante? that's more elegant? Con una oveja. But a sheep. Si yo me puse a estudiar y me puse a leer y investigar acerca de la oveja en lo natural. And I started to study and learn on the natural sheep. Y ya sabía algunas cosas, pero encontré unas que, wow, And I already knew some things, but I learned of some that shocked me. más me hacía pensar, ¿y cómo Dios nos compara con una oveja? It made me think even more. How does God compare us to a sheep? Es uno de los animales más débiles, It's one of the weaker animals, más tontos. the dumber animals. Una oveja sola se muere. A sheep on its own dies. Tiene que estar en un redil. It has to be in a group. Tiene que ser parte de un rebaño. It has to be with its flock. Tiene que tener un pastor. It has to have a shepherd. Dios tiene un propósito por el cual nos compara con este animal. And God has a purpose as to why he compares us to this animal. ¿Están ustedes acá? Are you here? Por ejemplo, yo no sabía que en el mundo entero, en lo natural, And I didn't know that in the entire world, and naturally, hay aproximadamente 500 especies de ovejas. there's around 500 species of sheep. Yo pensaba que era una sola. And I thought it was just one. 500. 500. Ahora, en la Biblia And in the Bible, muestra 5 diferentes comportamientos o tipos de oveja. it shows 5 different types or attitudes of sheep. Bueno, puede haber más de 5, pero hoy 5 yo quiero que veamos. There could be more than 5, but we're going to see 5 today. Pero ¿por qué la insistencia de Dios compararnos con la oveja? But why did God insist on comparing us to a sheep? Por favor, dígale al que está al lado, no, dígale, te están hablando. Say to the person next to you, they're speaking to you. ¿Hay alguna oveja acá? Is there a sheep among us? Claro que sí. Of course. Usted tiene que ser oveja. You must be a sheep. Si Dios es el pastor de las ovejas, If God is the shepherd of the sheep, ahora usted no se puede convertir en perro. now you can't become a dog. Porque Él no dice, yo soy el pastor de los perros. Because he doesn't say, I'm the shepherd to the Él dogs. dice, yo voy a ocuparme de mis ovejas. He says, I will take care of my sheep. O sea, no es una ofensa, And it's not to be offensive. es una verdad de Dios. It's a truth of God. Pero yo tengo que saber por qué. But I must know why. ¿Están acá? Are you here? No es casualidad So it's not a coincidence que Dios use este indefenso animal para compararnos a nosotros. that God uses this defenseless animal to compare to us. La oveja para criarse y crecer necesita un pastor. For the sheep to grow, it needs a shepherd. La oveja necesita desarrollar una relación personal con ese pastor. It needs to develop a personal relationship with that shepherd. Estoy hablando en lo natural, And I'm speaking naturally. no estoy hablando acá. I'm not speaking among us. La oveja, si se queda atrapada en una zarza o en una rama o en un cerco, If the sheep gets stuck in a bush or in a fence, regularmente la oveja no hace como el perro y un gato.
Usually the sheep doesn't act like a dog or a cat in this que case. empiezan a mover todas sus patas y su cuerpo para soltarse de donde están enredados. That they start moving their legs and all of their body to be entangled from La where they oveja are. no hace eso. The sheep doesn't do this. La oveja se queda paralizada The sheep remains y paralyzed comienza a hacer un sonido and starts making a noise para que su pastor escuche, so that their shepherd can hear them, para sacarla de aquel lugar. to take them out of that place. Si nadie la saca, la tendencia es que muere atrapada. If no one takes it out, then the tendency is that they die because they were trapped. ¿Están acá? Are you here? Vamos, esta mañana tiene que, en vez de decir amén, diga me. This morning, instead of saying amen, you got to say amen. La oveja por naturaleza se aleja del redil. The sheep naturally goes away from its sheepfold. La oveja por naturaleza se aleja del pastor. And by nature, the sheep separates from its shepherd. La oveja por naturaleza se descarría y se pierde. By nature, the sheep strays away from its path and gets lost. ¿Ya se va dando cuenta por qué Dios dice que usted es una oveja? And you can start seeing why God says you're a sheep. Y no ponga una cara de santidad, de perfección, que usted no es así. And don't put a face like you're all holy because you're not like this. Todos somos así. We are all like this. Nadie de los que están aquí ni allá se libra de esto. None of the ones who are here or connected Es over más, there are free of el que this. no quiera ser oveja con Dios, So the one that doesn't want to be a sheep with God, él no es su pastor, and he's not your shepherd, él no es su Dios. he is not your God. ¿Están acá? Are you here? Ahora, en medio de David haber perdido su comunión con Dios, So in the middle of David having lost his communion with God, David exalta a Dios como su pastor. David exalts God as his shepherd. Porque él dice que ese Dios que es su pastor, aparte que dice nada me faltará, Because he says this God is his shepherd, and he says that I shall not lack anything. quiero que vea el verso 2. I want you to see verse 2. Solo vea una palabra del verso 2 del Salmo 23. And we're going to see one word of this verse. Dice David, él restaura mi alma. It says, he restores my soul. Pero esa palabra restaurar allí también quiere decir, él restaura, él conforta, él devuelve, él convierte, él hace dar un giro a mi alma. But that word restores also means he comforts, he returns, he converts, he turns around my soul. La tendencia de la oveja es apartarse de su pastor. So the tendency of the sheep is to separate from its shepherd. ¿Están acá? Are you here? David ahora está diciendo que él estaba alejado de Dios So David now says that he was separated from God, y que Dios como su pastor hace volver, le da un giro a su alma. and that God as his shepherd makes his soul turn around. ¿De dónde es el giro y hacia dónde es? And from where does this turn occur? Del pecado, From sin. de la vida que David estaba llevando como un líder, From that life that David was leading as a leader, viviendo con una mujer casada que no era su mujer. living with a woman who was married who was not his wife. ¿Están acá? Are you here? Y esa es la condición hoy día del mundo And this is the condition today of the world, y aún de muchas partes de la iglesia. and even in many parts of the church. Él está alejado y ahora dice, Dios me hace girar, volver mi alma ¿hacia dónde? So he's separated, and he says that God makes his soul turn around and Hacia la towards where? comunión con Él. Towards communion with him. Esa palabra restaura allí, That word restore, la Reina Valera la traduce como conforta mi alma. the New King James transfers it as comfort my soul. Y sí significa eso. And yes, it does mean this. Pero también esa palabra significa arrepentirse. But it also means to repent. Literalmente esa palabra hebrea tiene que ver con volver al punto de partida. This Hebrew word literally means to go back to the starting point. Toda esta semana mientras oraba por esta reunión, escuchaba lo mismo del Señor. And this whole week, as I was praying to the Lord for this meeting, I heard the same thing from God. Y hasta esta madrugada, And even in this morning. que el Señor me decía, hoy yo quiero que vuelvan a mí. And the Lord was telling me, today I want them to go back to me. Hoy yo quiero que vuelvan a mí. Today I want them to go back to me. Claro, usted puede estar sentado aquí diciendo, yo no necesito volver. And of course, you could say, oh, no, I don't need to go back. Porque usted puede pensar que usted no ha hecho nada malo. Because you could perhaps think that you haven't done anything wrong. Pero jamás la Biblia dice que Dios dijo que porque usted está siempre bien haciendo, no necesita volver. But the Bible never says that God says because you're always doing good things, you don't have to come back. La Biblia dice que un joven rico que servía en el pueblo de Dios se acercó a Jesús. The Bible says that there was a young rich person that came to Jesus, and he came to where he was. Y este hombre importante del pueblo de Israel le dijo a Jesús, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? And this important man of Israel came to Jesus and said, what can I do to help the land? Por cierto, hoy estoy doblemente contento And well, the side note, I am double happy por today. estar en la casa de Dios con mi familia y ustedes, I am in the house of the Lord with my family and with you. y porque ya encontré un traje que me cerró hoy. And because I found a suit that finally closes. O sea, estaba en el closet de ahí entre mis trajes y hoy sí me cerró.
It was among the other suits in my closet, and today it finally closed. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en esta pandemia se me encogió mucha ropa. I don't know if it happened to you, but during this pandemic, many of my clothes shrunk. ¿A usted no le pasó? It didn't happen to you? Y usted trata y trata de cuidarse, pero a veces la gente lo quiere tanto que no lo ayuda. And you try and take care of yourself, but people sometimes love you so much that they don't help you. El doctor le dijo a mi esposa, no coman mangos porque eso es mucha azúcar. The doctor told my wife, don't eat mangoes because that's a lot of sugar. Y en estas últimas 3-4 semanas me han regalado como 70 mangos. And around these last 3-4 weeks, they've given me like 70 mangoes. Y no le voy a mentir, me he comido como 50. And I'm not going to lie, I've eaten around 50. El resto le dije a mi esposa, desaparece eso de aquí, por favor. The rest of them, I told my wife, make them ¿Y disappear. qué hizo mi esposa? And what did my wife do? Un pie de mango. She made a mango pie. Cuando yo veo ya no están los mangos, dijo, gracias a Dios. And when I see there's no more mangoes, and I say, oh, thank God. Y cuando abro el refrigerador, 2 pies de mango ahí. And I open the fridge and I see 2 mango pies there. Pero a usted no le ha pasado eso en la pandemia. But that didn't happen to you during the pandemic. David dice, Él hizo que mi alma volviera al punto de partida. And David says that he made my soul go back to the starting point. ¿Cuál es el punto de partida del alma del hombre que Dios hizo? What is the starting point of man's soul that God made? La comunión con Él. The communion with him. La que Adán tenía The one that Adam had en el huerto del Edén, in Eden que él perdió that he lost. y fue expulsado And he was removed from there, de aquel lugar. from that place. ¿Están acá? Are you here? Desde aquel día usted y yo perdimos la comunión con Dios. From that day, you and I lost that communion with him. En Cristo la recuperamos, In Christ, we recovered it, pero no la tenemos toda. but we don't completely have it. Y Dios permite que usted busque más y más de Él. Completely have all of it, but God allows us to continue seeking more Para- and more of him, Esa comunión sea más y más. so that communion can be more and more. Aquel joven le dijo a Jesús, That young man told ¿qué Jesus, puedo hacer para heredar la vida eterna? what can I do to inherit eternal life? Y siendo judío, Jesús le dijo, has cumplido con todos los mandamientos. And him being Jewish, he said, have you fulfilled all the commandments? Que para aquel momento, para un judío, eran como 610 que tenía que cumplir. And during that time, for a Jewish person, it was around 610 commandments that they had to follow. El hombre le dice a Jesús, todos los he cumplido. And this man tells Jesus, I fulfilled them all. En otras palabras, como judío hebreo, era sumamente obediente. In other words, as a Hebrew Jew, he was completely obedient. Y Jesús le dijo, And Jesus told him, pero una cosa te falta. but you're lacking one thing. O sea, a pesar de toda su obediencia, So aside from all of his a obedience, pesar de todas sus buenas acciones, aside from all his good deeds, a pesar de cumplir con la ley que Dios había establecido para ellos, aside from fulfilling that law that God had established Jesús for le them, dice, una cosa te falta. Jesus tells him one thing you're missing. Y Jesús le dice, vende lo que tienes, And Jesus tells him, sell all that you have. repártelo entre la gente. Give it among the people. Jesús jamás le dijo que se quedara en la calle. And Jesus never told him, oh, but be on the streets. Y luego le dijo, ven y vente conmigo. And then he told him, and then come and be with me. Y la Biblia dice que aquel hombre dijo que se entristeció. And the Bible says that man was saddened. En otras palabras, consideró que eso no era para él. In other words, he considered that this wasn't for him. En otras palabras, él valoró más los bienes y no la relación con el Señor. In other words, he valued more the material things and not the relationship with the No Lord. valoró la comunión que Jesús le ofreció. He didn't value the communion that Jesus Iglesia, offered him. usted puede llamarse cristiano y no tener comunión con Dios. Church, you can call yourself a Christian but not have communion with God. Usted puede asistir a la iglesia todos los domingos y no tener comunión con Dios. You can attend church every Sunday and not have communion with God. Usted puede servir a Dios. You can serve God. Usted puede cantar a Dios. You can sing to God. Usted puede dar sus diezmos You can give your tithes y no tener comunión con Dios. and not have communion with God. Así es la verdad. And that is the truth. Usted puede llegar a su casa si tiene un garaje You can go home and perhaps you have a garage y decirle a su esposa, yo voy a convertirme en un carro. and tell your wife, I'm going to become a car. Y mudarse al garaje a vivir. And you move into the garage Y puede estar 10, 20 años ahí and you can be 10, 20 years there y nunca será un carro. and you'll never be a car. Hello. Dios me dijo, hoy quiero que vuelvan. God told me today I want them to turn back. Yo escuché que el Señor me dijo, en tu vida hay un lugar que necesitas volver. I heard God told me in your life there's a place where you have to Pero come me back. dijo a mí para que se lo dijera también a usted And he told me so that I Y a can also usted. tell you y a aquellos que están allá and those that are connected to y them a aquellos que no están aquí. and the people who are not here.
Todos los días necesitamos volver al Señor. Every day we must go back to the Lord. Nadie sabe el día de mañana lo que va a pasar. No one knows tomorrow what's going to happen. Usted, porque cree que es cristiano y tiene promesas, cree que siempre va a estar vivo en la tierra. Because you're Christian, you believe, and that you have these promises that you're always going to be alive on earth. Nadie lo sabe. And no one knows. Y el tener esta comunión con Dios es la única forma de estar bien y permanecer bien con Él. And having this communion with God is the only way to be and remain well with Him. David dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, David says in Psalms 23, the Lord is my shepherd. nada me faltará. I shall not want. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. He leads me rest in green meadows. Junto a aguas de reposo, He leads me beside peaceful me waters. pastoreará. He shall shepherd me. Restaurará mi alma. He renews my strength. Hará volver mi alma al punto de partida. He guides me along right paths. Si usted no reconoce que le hace falta, usted no lo puede recibir. If you don't recognize that you need Him, then you can't receive Him. Ahora, escuche, cuando David pierde la comunión con Dios, So when David loses his communion with God, hay algo que perdió there's something that he lost que muchos cristianos no tienen hoy día. that many Christians don't have O nowadays. sea, buscan tenerla, They want to have it. aparentan tenerla. They perhaps look like they La have Biblia it. le llama gozo. And the Bible calls it joy. No es algo natural. It's not something natural. No lo producen los regalos. Gifts don't produce this. No lo producen las cosas. Things don't produce this. No lo produce nada natural. Nothing natural produces Lo this. produce la comunión con Dios. The communion of God produces En esa this. pérdida de su comunión con Dios, And in losing this communion with God, mire lo otro que David dice en el Salmo 51, verso 12. look at what else David says in Psalms 51:12. Él había perdido esto He had lost this. y le dice a Dios, restitúyeme, o sea, devuélveme, vuélveme al punto de partida el gozo de tu salvación. He tells the Lord, restore. In other words, take me back to where I started, to the joy of your salvation. Escucha, iglesia, And listen, church, nosotros no estamos gozosos porque Dios nos da cosas. we are not joyful because God gives us things. Nosotros no tenemos una alegría que es más allá de lo normal porque Dios nos bendice. We don't have this happiness that is above the normal because God blesses us. Agradecemos eso We are thankful to y Él Him, lo hace and He does y Él it, es bueno. and He is good. Pero el gozo que David habla es el gozo que viene por la comunión para ser salvo con el Señor. But the joy that David speaks about is the joy that comes by being saved by the Lord. Es aquel gozo que cuando alguien viene fuera de Él y le ofrece a usted algo, It's that joy that comes that if someone comes that is not in God and offers you something que a Dios no agrada, that doesn't please God, usted tiene el carácter de decir no gracias. you have the character to say no thank you. Porque hay cristianos que cuando les ofrecen beber y beber licor les da vergüenza rechazarlo. Why are there Christians when they're offered to drink and drink liquor, they're ashamed to say no? Una razón es porque no tienen el gozo de su salvación. One reason is because they don't have the joy of their salvation. Porque si lo tuvieran, Because if they had it, ese gozo que es una fuerza espiritual por dentro, that joy that is a spiritual force within les afirma affirms them y les hace tener carácter and leads them to have character para decirle a esa persona, yo no tomo. to tell that person, I don't drink. Porque eso no agrada a mi Dios. Because that doesn't please my God. No basta con decirle en el restaurante cuando le ofrecen licor, no gracias. It's not enough to, in the restaurant when they're offering you liquor, to say, no, no, thank you. Es mejor decirle, yo no tomo. It's better to say, I don't drink. ¿Están acá? Are you here? ¿Están acá, iglesia? Are you here, church? Como Dios, como nuestro pastor nos restaura. How does God as our shepherd restore us? He orado a Dios que aprendamos algo más hoy de Él And I've prayed to God that we can learn something more from Him y de nosotros. and from us. Quiero darle un ejemplo. And I want to give you an example. Hay tres cosas acá que el pastor, naturalmente hablando, usa con sus ovejas. And there are three things here that in the natural the shepherd uses with his sheep. Recuérdese que Jesucristo se presentó como el buen pastor en Juan 10:11. And remember that John 11, Jesus presents himself as the good shepherd, Él dijo, yo soy el buen pastor. and he says, I'm the good shepherd. O sea, hablando lo mismo que el Padre había hablado cientos de años antes. He was speaking the same thing the Father had spoken hundreds of years before. Hay 3 o 4 o 5 clases de ovejas que podemos encontrar en la Biblia. And there's 4 or 5 different types of sheep that we can find in the Y Bible. antes de enseñárselas rápidamente, porque quiero ir a algo más, And before I show it to you quickly, I want to go into something else. quiero que veamos la palabra que Isaías el profeta da para todo el ser humano. I want us to see that the word the prophet Isaiah gives to every human being. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos, nos desviamos, nos apartamos, nos engañamos, perdimos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino.
We all go astray, meaning we divert, we separate, we deceive, we're lost like sheep. Each of us has gone his own way. El ser humano tiene la tendencia a estar alejado de Dios. The human being has a tendency to be separated from God. Hay gente acá que está tal vez alejada de Dios And there's people here that perhaps are separated from God. y no lo quiere reconocer. And they don't want to recognize it. O hay gente tal vez que está alejada y no lo ha visto Perhaps there's people who are separated and haven't noticed it. o no lo ha entendido. Or they haven't understood it. Usted necesita la comunión con Dios. If you need a relationship with God, Usted no communion with necesita Him. una religión. You don't need a religion. Usted no necesita ser miembro de un lugar que se llama iglesia. You don't need to be a member of a place that's called church. Usted necesita la comunión con Dios. You need communion with Y God. teniendo esa comunión con Dios, And having that communion with God, usted va a ir a ser esa persona que Dios hizo. you can go and be that person that God made. La iglesia no son lugares. The church are not places. La iglesia son personas The church is people que Dios saca del mundo that God takes out from saca the del world. pecado He takes out from sin y los aparta para Él. and He separates them from Himself. La iglesia son vidas. The church is lives. La iglesia son seres humanos The human beings que han creído que Jesús vino a esta tierra that have believed that Jesus came to this a dar earth su vida por ellos, to give His life for them, a pagar por sus pecados, to pay for their sins, a traer, a presentarles al Padre, to present to them the Father, a llevarlos al Padre. to take them to the No es la Father. Virgen María, Not the Virgin Mary, no es San Pedro, and not Saint Peter, no es San Marcos, not Saint Mark, no es San Apóstol Pablo, not the Saint Apostle no Paul. es San Juan, It's not Saint John. solamente Jesucristo. Only Jesus Es Christ la forma de ir a Dios Padre. is the way to go to God the No hay Father. otro camino. There's no other path. Por eso Jesús tiene el derecho That's why Jesus has the right de decir, yo soy el buen pastor de las ovejas. to say, I am the good shepherd of the sheep. Y en ese mismo pasaje él dijo, mis ovejas And in that same passage, he says, my sheep conocen mi voz. know my voice. Mis ovejas My sheep conocen mi voz. know my voice. Hay algo que se me olvidó decirle de la oveja natural. And is there something that I forgot to say on the natural sheep? Si la oveja se pierde y se sale del rebaño, If the sheep gets lost and they separate from the flock, del cuidado de su pastor, from that care of their shepherd, y la encuentra otro pastor en otro lugar, and they find another shepherd somewhere else, y la toma con él, and he takes them with him, si ya la oveja está crecida if that sheep has already grown en tiempo de edad, and already matured, no va a permanecer con ese pastor. they're not going to remain with that shepherd. Se termina yendo otra vez They leave once again, y puede hasta morir and they could even die si no encuentra el regreso al redil de su pastor. if they don't find themselves back Porque se desarrolla tal dependencia con el pastor to their shepherd, because they make such a dependency with that shepherd que no logra vivir en otro redil que no sea el de su pastor. that they can't live in another sheepfold that's not that of their shepherd. Una vez más, estoy hablando de Dios y usted, Jesús y usted. And one more time, I'm speaking about acuerdo? Jesus and you. Okay. El libro del profeta Ezequiel. The book of the prophet Ezekiel. Mire, lea en su casa el capítulo 34. And read at home chapter Completo. 34, the whole chapter. Hoy no tenemos el tiempo para leerlo. And today we don't have the time to read it. Pero ahí Dios nos muestra 5 tipos de ovejas. But there God shows us 5 types of sheep. Él está tratando con el pueblo de Israel. And He is trying and dealing with the people of Israel. Él está usando al profeta Ezequiel para hacer volver a su pueblo. He's using the prophet Ezekiel to make His people come back. Y le quiero contar algo. And I want to tell you something. El pueblo de Israel que no se salve en este tiempo en Cristo The people of Israel that are not saved during this time with Christ será salvo en la tribulación. will be saved in the tribulation. Pero por sus largos años de rechazo y desobediencia contra Dios, Because of their long years of rejection against God, Dios va a ser mucho más duro con ellos de lo que ya fue. God is going to be a lot harsher with them than what He was. Porque el pastor, para que su oveja pueda vivir, tiene que ser a veces muy duro con ella. Because the shepherd, in order for his sheep to survive, sometimes it has to be harsh with Primer them. clase de oveja. And the first type of sheep, Usted lo puede encontrar en Ezequiel 34. you can find it in Ezekiel 34. Le voy a dar la cita. And I'm going to give you the verse. Ezequiel 34:19. Ezekiel 34:19. Son las ovejas que se adelantan. They're the sheep that come forward. ¿Cuáles son estas ovejas? And which are the sheep? Estamos hablando de lo natural, And we're speaking naturally. pero es un ejemplo porque Dios lo usa en su palabra para su pueblo. But it's an example because God uses this for His people. Está aquella oveja en el redil The sheep is in their pen, que siempre se quiere ir adelante, and they always want to get out of there. siempre se quiere ir por su lado. They always want to come forward, but go their own way. Esta oveja en lo natural se adelantaba al redil So naturally, the sheep would come forward in their pen, y llegaba al campo donde iba a ir al redil a comer y pisoteaba la hierba primero. and they would go and they would step on all the grass first where the Escúcheme. pen was. Comía un poco de hierba, They'd eat a little bit of grass, pero lo que hacía era pisotear el resto del campo. but what they would do is they would step on the rest of the land.
dañaba la hierba, and they would ruin the land. y cuando el resto del redil llegaba a comer, aquella hierba estaba dañada. And when the rest of the flock would come to eat, that grass was already spoiled. Llegaba antes que el grupo al arroyo donde el pastor los iba a llevar a beber agua. That sheep would go first to the stream where the shepherd would take them. Se metía en aquel arroyo, He would get it in that stream, bebía un poco de agua, drink a little bit of water, y con sus patas lo que hacía más bien era ensuciar el agua. and what they did with the legs was dirty the water. Cuando el redil llegaba, aquella agua no la podían beber bien. When the rest of that flock would come, they wouldn't be able to drink that water. Y esto sucedía porque esta oveja siempre se quería ir por su lado. And this would happen because the sheep always wanted to go its own path. ¿Están acá? Are you here? Yo sé que usted está sentado y dice, esto no tiene que ver conmigo. I know that you're seated there thinking, oh, this has nothing to do with me. Algún domingo le pegamos con el mensaje. But one Sunday we're going to hit the mark with the message por for you. favor. But listen, Esto es exactamente la ilustración de muchos cristianos. this is exactly the illustration of many Christians. Usted le dice, no te cases todavía. You tell them, don't get married just yet. Espera en Dios. Wait on God. Va. Ahí va. And there they go. No te mudes. Don't move. Espera que Dios te confirme. Wait for God to confirm. ¡Guau! Ahí va. And there they go. ¿Conoce a alguien así? Do you know someone like this? ¿No? Ok. Si usted lee el verso 19, usted va a ver, ahí dice literalmente lo que le estoy describiendo. And if you read verse 19, you're going to see literally what I've been describing to you. El segundo tipo de ovejas, And the second type of sheep, las ovejas que se engordan. the sheep that get fat. Eso está ahí en el verso 20. And that's written in verse 20. Ezequiel 34:20. Ezekiel 34:20. ¿Cuáles son estas? And which sheep are these? Esta es la oveja que come mal, The sheep that eats wrong. come lo que no debe comer, They eat what they're not supposed to eat. que no se lleva por el pastor para comer del pasto que él le guía, That they're not led by the shepherd to eat from the pastures that they're being led to. sino que come un montón de pastos diferentes. But they eat a whole other range of pastures. Esto se parece a algunos cristianos. This is like a lot of Christians. Escuchan de todo tipo de prédicas They hear all type of preachings y todas las creen. and they believe all of them. Algunos dicen, ya el rapto pasó, pastor, nos quedamos. Some say, oh, the rapture already happened, pastor, we're left behind. ¿A alguien están escuchando? So you're hearing someone. Están comiendo de un pasto que no es el que Dios les puso a comer. You're eating from other pastures that God didn't put you to eat from. Por allá viene otro todavía más atravesado And there's someone there who's even more wrong. y viene y me dice, pastor, ya encontré la mujer de Dios para mi vida. And he comes and tells me, Pastor, I already found the woman of God for my life. Ah, sí, ¿quién es? Oh, yeah, who is she? Una mujer casada. She's a married woman. Si estoy orando a Dios por ella, Yes, I'm praying to God for her. ayúdeme a orar por ella. Help me pray for her. ¿Qué orar por ella? What do you mean pray for her? Orar a Dios que te reprenda. I'm going to pray to God so he can rebuke you. ¿Están acá? Are you here? Pastor, Pastor, estoy comprando números de lotería. I'm buying the lottery numbers. Ahora hay 30 millones. Now there's 30 million. Y le hice un voto al Señor. And I made a pact with God. Si me los gano, If I win them, le doy el 10% a la iglesia. I'm going to give 10% to the church. Y le regalo una ofrenda personal a usted. And I will give you a personal offering. Ayúdeme a orar. Help me pray. Hello. Está comiendo del alimento que Dios no le ha puesto a comer. They're eating from the pastures, the Hello. food that God has not called them to eat ¿Usted ha from. visto una oveja en lo natural? Have you seen a ¿La ha natural visto? sheep? Have you Las seen them? paticas así Their legs are like this. y una bola de pelo así. And a ball of fur like Que this. algunas caminan y parece que se van a ir de lado. That some walk and they look like they're going to tip over. ¿La ha visto? Have you seen them? Ahora, eso no significa que la oveja es fuerte. And this doesn't mean that the sheep is strong. Es pura lana. It's just wool. Pero cuando se la quitan toda, But when they completely remove it, es un esquelético. it's like a skeleton. ¿En serio? Seriously. Eso me recuerda una vez que a mis hijas le regalaron un perro. This reminds me of the time that they gifted my A daughters mí a no dog. me gustan los perros. And I don't like dogs. Yo no sirvo para tener perros en la casa. I'm not good for having dogs Que at los home. tenga alguien más. That someone else can have them. Eso fue hace muchos años. This was many years ago. Y le regalaron un perro que valía 1,000 no sé cuántos dólares. And they gifted them a dog that was $1,000-something. Era una cosa blanca así peluda. And it was this white little furry thing. Y parecía inofensivo. And it looked inoffensive. Pero cuando comenzó a morder todos los muebles, But when it started biting the whole furniture, a orinarse por todos lados to pee everywhere, y a hacer sus cosas por todos lados, to start doing their duties everywhere else, se acabó el límite. my limit was gone.
Le dije a ella, si no cambia este perro, se va de aquí. I told him if this dog doesn't change, he's getting out of here. Pero nos fuimos de viaje una vez. And we went on a trip once. Y yo dije, esta es la oportunidad. And I said, this is the time. No hay con quién dejar al perro, así que lo vamos a regalar. We can't leave the dog with anyone, so we're going to give it away. ¿Y sabe con qué me salieron? And you want to know what they told me? Me dice, no, Dari, No, Dad. ahora hay hoteles para dejar al perro. Now there's hotels where you can leave your dogs. What? ¿Qué? Hoteles para un perro. Hotels for dogs? Ni en mi mente podía caber eso. That didn't even fit in my mind. Y a un hotel fue a dar. And he ended up in a hotel. Una sola vez pagué por el hotel de ese animal. One time I paid for the hotel of that dog. Pero But se le había enredado el pelo. his fur had got entangled. Entonces mis hijas ordenaron que le quitaran su pelo. So my daughters had asked that they remove its fur. 2 semanas después yo lo fui a buscar. And 2 weeks later, I went to look for him. Mis hijas van conmigo. And my daughters go with me. ¿En otro lugar? Venimos por el perro tal. And we're here for so-and-so dog. Y me traen una rata blanca. And they bring me a white rat. Era una rata. It was a rat. Eso no era un perro. That was not a dog. Era una rata blanca. It was a white rat. Todas las venas se le veían. You could see all of its veins. Era blanco, pero blanco. No, es que no, el blanco no es blanco. It was so white. It wasn't even Era white anymore. rosado con venas. It was pink with veins. Era una rata esa cosa. It was a rat. Y yo digo, pues yo traje un perro, ¿por qué me dan este animal? And I told him, but I brought in a dog. Why do you give me back this Eso animal? fue la gota que derramó la decisión. That was what finished it all off. Lo regalé. I gave it away. Así que no me regale perros. So don't give me a dog. Pero lo que le quiero decir es que aquel peluche lindo que se veía, But I want to tell you that nice little fluff ball que presumían con las amistades, that they would show off to their friends. esa rata fea había que esconderla. Well, that ugly rat, we gotta hide Así it. es la oveja. We have to make it into a Cuando le sheep. quitan la lana, That's how the sheep is. When they remove the wool, es un animal frágil. it's a fragile animal. Pero esta gordura que habla la Biblia es de estar comiendo pastos que no debía comer. But this type of fat that the Bible talks about is from eating pastures that they're not supposed to be eating. Dañaban las coyunturas de sus patas al punto que no podían caminar bien. It would ruin the joints of their legs to where they could no longer walk well. Entonces eso hacía que el rebaño se retrasara por estar esperándolas a ellas. And this would make the flock just start falling behind because they were waiting for the sheep. Eso hacía que el pastor tenía que volver atrás cada momento y estarle empujando a esta oveja para que se pusiera al lado del rebaño. This would cause the shepherd to have to go back every time for the sheep and start pushing them towards the flock. ¿Le están doliendo a alguien las coyunturas? Is someone's joints hurting today? Mira al que está a su lado, dígale, me. Look at the person next to you saying, Pero dígale así, me están hablando. and look at them and say, they're speaking to me. Mire qué linda se ve esa oveja que está a su lado. And look at that nice sheep next to you. Mire la lana que tiene. Look at the wool they have. En lana le dicen en Honduras, ¿verdad? El dinero. We're talking about wool, money. Número 3. And number 3, Las ovejas que permanecen flacas. the sheep that remain skinny. Estas son las débiles, le llama también la Biblia aquí. The Bible also calls them the weak ones. Estas son las que no quieren comer. They're the ones that don't want to eat. Las que no quieren comer el alimento que el pastor les da. The ones that don't want to eat the food that the shepherd's giving them. Por naturaleza se hacen débiles. And naturally they grow weak Por estar mal alimentadas, pero por no comer. because they're ill-fed because they're not eating. Y estas son las ovejas que se retrasan tanto And these are the sheep that stay behind so que much terminan siendo atrapadas por depredadores, por lobos. that they are captured by predators, by wolves. ¿Están acá? Are you here? Número 4. Number 4, Las ovejas que dividen el redil. the sheep that divide the fold. Todo esto que le digo está en ese capítulo, lo puede leer en su casa. And all of this that I'm telling you, it's in that chapter. You can read it at Las home. ovejas que dividen el redil son las más conflictivas. The sheep that divide the fold are the most conflictive ones. Siempre causan peleas entre las mismas ovejas. They always cause fights among the same sheep. Estas son las ovejas que se la pasan empujando a otras. The sheep that are always pushing other ones. Estas son las ovejas que cuando ya desarrollan cierto tipo de cuernos se la pasan golpeando a otras con sus cuernos. The sheep that when they develop a certain type of horn, they start pushing other sheep with these horns. El pastor por un tiempo tiene que amarrarle una pata, una piedra en la pata a esta oveja. And for some time, the shepherd has to tie a rock to the sheep's leg. Escúcheme, le amarra una piedra pesada And he ties a heavy rock para obligarla a permanecer donde está el redil
to force them to remain where the fold is. Le estoy hablando de hechos reales de lo que es pastorear ovejas en lo natural. And I'm speaking in natural things, what it is to be a shepherd. Me hace ver más claramente por qué Dios usa ese animal para decir que nosotros somos como ovejas. And it helps me see more clearly as to why God says we're like sheep. Esto habla de gente contenciosa, It speaks about people who want other que things, se la pasa separando personas en familia, en relaciones por el chisme, murmuración, crítica. who are spending their time separating people, separating families that are criticizing, they're murmuring Por su mala actitud. because of their bad attitudes. Literalmente el pastor le agarra una piedra pesada, se la amarra en una pata So literally the pastor grabs a heavy rock and ties it to one leg para obligarla a que permanezca donde el redil está. to force them to stay where in one place where the fold Y is. pasados semanas, And weeks later, el pastor le quita la piedra the pastor removes the rock para ver si ella permanece con el redil to see if they remain with the fold y deja de estar golpeando a otras ovejas. and stops hitting other sheep. Si no lo hace, And if they don't do so, le vuelve a amarrar aquella piedra once again they tie the rock para que permanezca por más tiempo. so they remain for even more time. Él alimenta. They feed them. Si se enferma, la cura, If they're sick, they heal them, pero no le quita la piedra. but they don't remove the rock. ¿Están ustedes acá? Are you here? Porque ustedes se han empujado con el costado y la espalda y han atacado a cornadas a las débiles hasta dispersarlas, separarlas, desunirlas. Because you have pushed yourselves with your side and back, and you have goring the weak until you scatter, meaning separate, disjoin them. Y número 5, And number 5, a esta es la que quería llegar. and this is the one that I want to go to, Porque esta es la peor de las clases de ovejas que la Biblia describe because this is the worst type of sheep that the Bible y describes, que también en lo natural sucede. and that naturally this happens. Las ovejas descarriadas que se extravían del rebaño. The sheep that stray away from the flock. Yo le quiero preguntar algo muy serio. And I want to ask something very serious. Y realmente, si tiene honestidad, puede contestar. And if you're honest, you can answer this. ¿Hay aquí algún cristiano que desde que conoce a Cristo se ha apartado de él? Is there a Christian here who, since you know Christ, you've separated from him? Gracias a Dios por aquellos que nunca se han apartado. Thank God for those that have never separated from ¿Qué him. tal está? And what about this? Se apartó con sus pensamientos. You separated with your thoughts. Todos. All of us. Ahí todos calificamos. There we all fall among this. Un enojo, We get mad, un mal pensamiento. a bad thought. No fue e hizo lo que pensaba, You went and didn't do what you thought. pero lo pensó. But you thought it anyways. ¿Está acá? Are you here? ¿Están las ovejas del Señor acá? Are the sheep of the Lord here? Escuche por favor, iglesia. And listen, church. ¿Ustedes están aprendiendo algo o Are, están dormidos? are you learning something or are you asleep? La oveja descarriada que se extravía del redil, The sheep that strays away from the flock. esta es la oveja que no quiere ser pastoreada. This is the sheep that does not want to be pastured. Esta es la oveja que ya pasó por las otras 4 clases de ovejas This is the sheep that already went through the other 4 types of sheep. y nunca se arregló y ahora está peor. And they never got fixed and now they're worse. Esta es la oveja que termina siempre perdiéndose del rebaño. This is the sheep that is always ends up being lost from the flock. Estas son las ovejas más rebeldes en un rebaño de ovejas. These are the most rebellious sheep in a flock. Estas son las ovejas que la mayor parte del tiempo se van y se van y se van por su lado. And these are usually the sheep that keep going and going and they go on their own path. Y estas son las que sí terminan extraviadas para siempre And these are the ones that will end up lost forever o por un largo tiempo. or for a very long time. Estas ovejas siempre andan descarriadas buscando otros lugares donde alimentarse y vivir. These sheep always stray away looking for other places where to be able to eat from and live. Estas son las ovejas que el pastor decide salir a buscarlas constantemente. These are the sheep that the shepherd decides to constantly go and look Escúcheme, for iglesia. them. And listen, church, Pero difícilmente cuando nunca hay un cambio, but hard enough when there's never a change. el pastor toma la decisión dura para él de no buscarla más. The shepherd makes a difficult decision to not look for it again. Ezequiel 34:16 In Ezekiel 34:16, dice: buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada. Es la misma oveja. La perniquebrada, despedazada, fracturada, quebrantada, la rota. says, I will look for the lost. I will make the lost return. I will bind up the broken, this same sheep, it's shattered, fractured, and broken. Esta oveja descarriada que describe el verso 16 This sheep that strayed away that is described in verse 16, es la misma para esa descripción donde dice que es la perdida. it's the same description where it says it's lost.
Por eso es que la quiere hacer volver, porque se perdió, porque se descarrió. And that's why they have to go back, because it was lost, because it went straight away. Estas son las ovejas que se convierten en las ovejas necias. These are the sheep that become in the stubborn sheep. Ahora esto me hace pensar también en cristianos. And this makes me also think about Christians. ¿Ustedes están acá? Are you here? ¿Les puedo hablar Can I speak to you de parte de Dios? from God? ¿Les puedo hablar su palabra? Can I speak to you on His ¿Pueden word? creerle a Él? Can you believe in Him? ¿Pueden creer su palabra? Can you believe in His word? Que realmente usted para Él es una oveja, That truly for Him you are a sheep? que Él quiere ser su pastor y cuidarle. That He wants to be your shepherd and take care of you? Pero las preguntas hoy apuntan hacia nosotros. But the words are directed towards us. ¿Somos algún tipo de estas ovejas en nuestra vida? Are we any of these type of sheep Piense. in our life? No hable, piense. And think about this. ¿Hay algún área espiritual dentro de mí que está apartada de la comunión con Dios? Is there any spiritual area within me that is separated from the communion with God? Iglesia, yo le quiero decir algo a usted si es de nuestra iglesia. And church, I want to tell you something if you're a part of this Si church. usted se enferma, If you get sick, que no le dé vergüenza. don't be ashamed. Hay gente nuestra que se enferma y es un secreto. There's people who get sick and it's a secret. Todo mundo se puede enfermar. Everybody can get sick. ¿Cuál es el problema de que se enferme? What's the issue with you getting sick? No le debe dar vergüenza. You shouldn't be ashamed. Vergüenza es vivir en pecado, Be ashamed if you're living in sin, pero no enfermarse. but not being sick. Si usted se enferma, comuníquele a otros. If you're sick, communicate to others. Oramos por usted, We'll pray for you. pero no se aísle cuando se enferma escondiendo esa verdad. But don't go away with hiding that truth. ¿Estamos acá? Are you here? Ahora, aquí voy a ir cerrando. And here we're going to start closing. ¿Cómo el buen pastor restaura a esta oveja necia, descarriada, extraviada? How does the good shepherd restore this sheep who has strayed away? Hay tres instrumentos que nos describe el Salmo 23, And there's three things that Psalm 23 describes to us. que el pastor de las ovejas utiliza para cuidarlas, guiarlas y corregirlas. That the shepherd of the sheep used to correct and guide them. Salmo 23, porción del verso 4 y 5. Psalm 23, portions of 4 and 5. Tu vara y tu callado, tu báculo, tu protector o sustento me infunden aliento. Has ungido mi cabeza con aceite. Your rod and your staff, crosier, your protector, sustenance, give me encouragement. You have anointed my head with oil. Todo buen pastor de las ovejas tenía estas tres cosas con él siempre. Every good shepherd had these three things with them always. Tenía una vara, They had a rod, algo parecido a esto. something similar to this. Tenía una botella de aceite, They had oil, un aceite que ellos usaban los judíos preparado para sanar, para curar. an oil that the Jewish people would use that was prepared to be able to heal others. Esto es algo parecido, no es exactamente igual. And this is something similar, not exactly, Un callado to a staff, o un báculo, to a staff. escúcheme, And listen, era una rama fresca de un árbol que estaba creciendo. it was a fresh branch that was Perdón, growing from a tree. un árbol pequeño que estaba creciendo. Correction, it was a small tree that was El growing. pastor lo arrancaba, The pastor would pull it out, le cortaba las raíces would cut out its roots, y le dejaba un pedazo que sobresaliera. and would leave out a piece that was remaining. A ese pedazo le metía clavos de metal. And to that piece that remained, they would put metal nails. Algunas veces le enterraba pedazos de metal. And sometimes they would put in these nails. Y con eso defendía a la oveja de los depredadores, And with that, they would defend the sheep from the predators, especialmente de los lobos. especially from wolves. Escúcheme, iglesia, And listen, church, porque hay un mensaje de Dios para todos nosotros aquí hoy. because there's a message of Ahora. God for all of us here. También le servía para defenderse él mismo. And it was also used to defend himself. A veces cuando el pastor tenía varias ovejas llegaban ladrones a robar Sometimes when the shepherd had many sheep, robbers would y el come to pastor se steal. valía de estas dos cosas. And the shepherd would defend himself with these two Casi things. siempre andaba con la vara en la mano Usually they were always with the rod at hand. y muchas veces el báculo lo amarraban a su espalda. And many times the staff, they would put it on their backs. Con este andaban siempre guiando. And with these, they were always guiding. Con este siempre era una forma de mostrarle a la oveja hacia dónde era el camino. They were always showing the sheep a way Ahora, of which was yo the no sé path. si usted lo sabía, And I don't know if you know, pero ese callado, but that staff, esa otra arma o instrumento, that other weapon or instrument, no solamente era para proteger a la oveja de los depredadores. it wasn't only to protect the sheep from the predators. Este mismo callado era para corregir a la oveja necia. This same staff was to correct the stubborn sheep. Quiero que vea que el verso 16 dice la quebrantada, And I want you to see that this says la que se extraviaba. the one that was broken, the one that was lost. ¿Están acá? Are you here? ¿Qué es lo que sucedía? And what happened? Escuche por favor. And listen, Esto es muy cruel, this is very cruel. pero es verdad. But it's true. Y es tan verdad que tal vez a usted le cueste aceptar que Dios ha hecho esto y sigue haciendo esto.
And it's so true that perhaps you have a hard time accepting that God has done this and continues to do so. Esto está lejos de ser un callado verdadero. This is far from being a true staff. Pero si yo le doy un golpe a alguien con este lado, lo va a sentir. But if I hit somebody with this side, they're going to feel it. ¿Están acá? ¿Sabe qué hacía el pastor para hacer que la oveja descarriada no se fuera más? You know what the shepherd would do so that this sheep that was straying away wouldn't leave anymore? ¿Sabe qué hacía el pastor para hacer que esa oveja que siempre se perdía, traerla de vuelta al redil? Do you know what the shepherd would do for that sheep that would always get lost and bring them back? Le quitaban la lana, They would take out their wool, la acostaban en una mesa would lay them down on a y table, con el callado and with the staff, el pastor le partía una pata. the shepherd Esto would es break real. a leg. And Le this is partía true. una pata. It would break a leg. Cuando se la partía, se la curaba, And when they would break it, they would heal it. se la entablaba o They- entablillaba, They would put a rod next to them la recostaba en un lugar en medio del redil. and would lay them amongst the other sheep. Y eso hacía que por largo tiempo esa oveja no se movía. And this would cause that the sheep wouldn't move for a long time. El pastor quería a sus ovejas. And the shepherd loved the sheep. Las quería tanto que estaba dispuesto a herirla para rescatarla. Loved them so much that he was willing Aquí to es hurt donde them se to pone rescue difícil them. para muchos cristianos. And this is where it's tough for many Christians. Aquí es donde la fe en Dios y en Cristo para el mundo no es aceptada. This is where the faith in God for the world is not accepted. Porque el mundo le quiere enseñar a usted que cómo creer en un Dios que es duro. Because the world wants to teach you how to believe in a God who's harsh. Entonces yo le recuerdo a usted que si usted como padre no es duro a veces con sus hijos, los puede perder. And I will remind you as a parent that if sometimes you're not harsh with your children, sometimes you No can fui lose yo them. el que inventó esto. It wasn't I who invented this. No la agarre conmigo. So don't take it out Si on tiene me. un problema, hable con Dios. If you have an issue, take it up with God. Pero Dios tiene que herir But God has to hurt para rescatar a sus hijos. to rescue his children. Y Dios hiere. And God Y Dios wants. da sufrimiento. And he gives Y Dios suffering. trae aflicción. And he gives affliction. Cuando esta oveja pasaba mucho tiempo con aquella pata partida, When the sheep went a long time with that broken leg, al instinto animal traía un dolor naturally it would bring a pain to this y animal traía una figura. and would bring an image. Si se volvía a ir, If they'd leave again, ya la oveja sabía bien qué le iba a pasar. the sheep already knew what was going to happen. Le iban a quebrar otra pata, They were going to break another leg. le iba a doler, It was going to hurt. iba a sufrir, It was going to suffer. pero todo era por su bien. But it was all for their own good. Todo era por su bien. It was all for their good. Aquí no estoy hablando de hombres, And I'm not speaking about aquí men. estoy hablando que Dios mismo, I'm speaking of God himself. para rescatar a los suyos, los puede herir. In order to rescue his own, he might hurt them. ¿Cómo Él hace esto? And how does he do this? ¿Cómo Dios puede hacer esto? How can God do this? Oseas capítulo 6, verso 1. Este fue el hombre que Dios le ordenó casarse con una prostituta. We see in Hosea 6:1, this is the man who God ordered to marry a prostitute. Dios estaba tan enojado con la infidelidad constante de su pueblo Israel, God was so angry with the constant infidelity of his people of Israel que agarró a este buen hombre, profeta de Dios. that he got this good man, a prophet of God. Oiga, hay que estar metido con comunión con Dios para aceptar esta propuesta. And let me tell you, you must be in deep communion with God to be able to accept this proposal. Literalmente Dios le dijo a Oseas, busca la más prostituta de la ciudad And literally God told Hosea, go and find the most prostitute woman you can y find cásate con ella. and marry her. Y Dios le dijo, con tu matrimonio con ella voy a mostrarle a mi pueblo Israel lo infiel que son. And God told him, with your marriage with her, I'm going to show my people who is Israel how unloyal they are. Oseas se casó con aquella mujer prostituta. Hosea got married with this prostitute woman, Fue infiel varias veces. and she was unloyal to him many Y él times. tenía que hacer con ella como Dios hacía con su pueblo. And he had to do with her what God did with his people. Los volvía a buscar, Would look for her again, los hacía volver. would make them come back. Los volvía a buscar, Would look for them los hacía volver. and make them come back. Los volvía a buscar, Would look for them, pero but cuando ya eran muchas veces, Dios los hería when it was just too many times, God would hurt them para enseñarles a estar más cerca de Él. to teach them to be closer to him. Mire lo que dice Él. And look what he says. Venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará. Nos ha herido, nos golpeó, nos afligió, nos azotó, nos castigó, nos derribó, nos sacudió y nos vendará. He says, come, let us return to the Lord, for he has torn us apart and he will heal us. He has wounded,
hit, afflicted, whipped, punished, knocked down, shook us, and he will bandage us. En un momento voy a contestar la pregunta que muchos de ustedes tienen. And in a moment, I'm gonna answer the question that many of you ¿Cuál have. pregunta? And what question is that? Pastor, yo conozco cristianos que viven la vida como les da la gana Pastor, I know people that live life as they please. y nunca veo que pasen cosas como las que yo paso. And I never see them go through things the way that I go through things. Ahora le respondo con la escritura, And I'll answer with scripture porque Dios tiene respuesta para eso. because God has an answer for Pero this. escúcheme, But listen, Dios puede herirnos para hacernos bien. God can hurt us for the good. Dios nos hiere para sanarnos y restaurarnos y traernos más cerca de Él. God hurts us to heal us and restore us and bring us closer to Him. Dios puede herirnos si Él ve que mañana hay un peligro mayor y usted se puede perder. God can hurt us if He sees that the day of tomorrow there's a greater danger Yo and no you sé could lo be que lost. creen otros afuera. I don't know what others believe out there. Yo no sé el evangelio que otros predican. I don't know the gospel that others preach. Yo soy de los predicadores de Dios que creo que Dios puede permitir la muerte en alguien con tal de salvarlo. I'm the type of preacher that believes that God can allow the death of someone in order to save them. La Biblia no dice que Jesús vino a sanar a los que estaban perdidos. And the Bible doesn't say that Jesus came to heal those that were lost. La Biblia dice que Jesús vino a salvar a los que estaban perdidos. The Bible says that Jesus came to save those who were ¿Sabe lost. usted que hay gente sana que está en el infierno? Do you know that there's healed people who are in hell? Pero ¿sabe usted que hay gente enferma que se fue al cielo? But do you know that there's sick people who went to heaven? ¿Qué coge usted? What do you choose? ¿Qué usted piensa que Dios tiene en mente para su familia? What do you think God has in mind for your family? Que no quieren nada con Él, That want nothing to do que lo with viven Him. rechazando cada semana. That reject Him every week. Dios puede herirlos. God can hurt them. Dios puede herirlos. God can hurt them. Dios puede quebrarles una pata. God could break them a leg. Dios puede golpearlos God can hurt them para hacerles un bien. to do a good. ¿Están acá? Are you here? Salmo 119:67. Psalm 119:67. David aprendió tanto de esa experiencia con Dios. And David learned so much from that experience with God. Mire lo que dice después de que pasó esas pruebas, esos golpes, esas heridas. And look what he says after he passed through all these afflictions and being wounded. Antes que fuera afligido yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Ahora obedezco. But I was afflicted, I went astray, but now I keep your word. ¿Cuándo aprendió a obedecer? When did he learn to obey? Cuando Dios le partió una pata. When God broke a leg. Hello. Y disculpe que use esa expresión, pero literalmente eso fue. But sorry that I use this expression, but that's literally what it was. David fue un desastre con la familia David was a disaster with his family, y no pudo disfrutar una familia bien. and he couldn't enjoy a family properly. Sus hijos lo querían matar. His children wanted to kill him. Otro de sus hijos violó a su propia hermana. One of his other children violated one of his other sisters. Murió solo. He died alone. Nadie de su familia estaba al lado. None of his family was present. Dios le partió una pata God broke a leg que nunca se la curó that he never healed por fuera, on the outside, pero sí por dentro. but yes, within. ¿Están acá? Are you here? Y cierro con este hombre. And I'll close with this man, Un hombre que fue el heredero de la promesa de Abraham. a man who was the inheritor of a promise of Abraham, El nieto de Abraham, Jacob. the nephew of Abraham, Génesis Jacob. 28, versos 15 y 16. Genesis 28:15. ¿Ustedes han entendido algo esta mañana? And are you understanding something Si today? alguien no ha entendido, lo puedo ayudar. If someone hasn't understood, I can help you out. ¿Hay algún padre que tiene un hijo rebelde? Is there a father or parent who has a rebellious child? Lo traemos a la mesa. We'll bring them to the table, Si usted me ayuda y le partimos una patica. and if you want to help me, we'll break a leg. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de niños cuando sus padres los corregían, su papá? How many of you remember when you were a child and your parents would correct you? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? How many of you remember? ¿Algunos de ustedes de niños su papá lo corrigió alguna vez fuerte? Some of you as children, did your parents ever correct you strongly? Mire, a ver, ¿cuántos de ustedes cuando hizo algo por lo cual su padre lo iba a castigar, And how many of you, because you did something that you knew your parents were going to punish you, usted decía así a su papá, ay papá, you would say, "Oh, Dad. wow papá, Wow, Dad. qué hombre tan bueno eres, You're such a good man. qué sabio eres papá, You're so wise, Dad. esa paliza que me vas a dar, qué bien me va a caer papá." That beating that you're about to give me, it's going to be so good for me, Dad. Nada que ver. No, not at all. Nadie ama la corrección. Nobody loves correction. Nadie ama la disciplina. Nobody loves discipline. Todos nacemos indisciplinados. We're all born in discipline. Y Dios lo sabe. And God knows this. Entonces Dios nos ayuda siempre para que aprendamos disciplina. So God always helps us so we can learn discipline. Aquí hay una bomba. And here comes a strong one for Dios you. no enferma, God doesn't make pero people sick, puede permitir enfermedades but He can allow sicknesses para hacer volver to make you come back. a una oveja rebelde.
a sheep that was being rebellious. Dios puede permitir muchas cosas God can allow many things para hacer volver a alguien que ama. to make someone come back that he loves. Usted no lo hace, usted no. And not you, of course. Dios sí lo hace. But God does this. Génesis 28, 15, 16. Genesis 28, verse 16. Dice este hombre, he aquí yo estoy, Dios le dice a este hombre, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. ¿Por qué no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido? Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. And he told this man, behold, I am with you, and I will keep you wherever you go, and will bring you back to this land, because I won't leave you until I've done what I promised you. Jacob awoke from his dream and said, certainly the Lord is in this place, and I did not know it. Escuche, Listen, Jacob está diciendo, Jacob is saying, Dios está caminando conmigo, God is walking with me, pero yo no estoy caminando con él. but I'm not walking with him. Él está diciendo, Dios está aquí He's saying, God is here, y yo ni me había dado cuenta. and I didn't even know it. Así le pasa a gente que a veces viene acá. And that's how it happens to people that sometimes come here. Dios está aquí God is here, y ni se dan por enterados. and they're not even aware of it. Se comportan como le da la gana, They behave as they want sin ver que Dios está aquí. without seeing that God is here. Se fijan en los hombres, They focus on men. piensan en la gente natural They think about the natural people, y se olvidan del Dios omnipresente. and they forget about the omnipresent God. Ese que estaba presente cuando usted pecó. He was present when you sinned. Ese que está presente cuando la gente hace males, la gente de Dios. He was Cree que nadie lo sabe. he who was present when people do wrong and believe that God doesn't know it. Es el pastor que tiene en una mano la vara That is the shepherd that has a rod in his hand y en la otra el callado. and the other one the staff. Este hombre está diciendo no tengo comunión con Dios. This man is saying, I have no communion with God. Ahora, ¿qué significa Jacob? And what does Jacob mean? El suplantador, el sustituto, The substitute, el que se agarró del talón. the one who held on ¿Se from the acuerdan de ankle. Jacob? Do you remember Jacob? Al mismo tiempo está saliendo del vientre de su mamá con su hermano Esaú. At the same time, he's coming out of the womb with Esau, Realmente Esaú debía salir primero. and Esau was the one that was supposed to come out ¿Y qué first. hizo este chiquitico? And what did this little one do? Siendo bebé, Being a baby, le agarró el pie a su hermano y lo aló he grabbed the foot of his brother and pulled para él him salir primero. so that he could come out first. Por eso le pusieron Jacob. That's why they put Jacob. Algunos concluyen que Jacob también significa el engañador. Some also think that Jacob means a deceiver. Recuérdese que este Jacob cuando ya creció And remember that when this Jacob grew up, se puso de acuerdo con su mamá he came in agreement with his mom para engañar a su papá Isaac to deceive his father Isaac y quitarle el derecho de bendición a su hermano mayor y tomarla a él. and take the birthright from his older brother and take it for himself. Y yo sé que ustedes les han predicado este evangelio And I know that you've been taught this y gospel, ustedes piden ser como Jacob. and you ask to be like Jacob. No pida ser como Jacob Don't ask to be like porque usted no ha Jacob entendido el contexto. because you haven't understood the context. Desde aquel momento a Jacob le fue muy mal. From that moment on, Jacob was Fue not well, engañado más de una vez. he was not well off. He was deceived more than one 14 time. años fue engañado por su suegro Labán 14 years he was deceived by his father-in-law para casarse con la mujer que amaba. so that he could marry the woman he loved. ¿De dónde usted cree que era engañado? Where do you think he was deceived from? Que el pastor de Jacob le partió una pata The shepherd of Jacob broke off a leg para que se acordara por tanto tiempo lo que había hecho, so that he could remember for so much time what he para had que done, volviera a la comunión con Dios. so that he could return with the communion with God. Y después que por 14 años recibió la mujer que sí quería, Raquel y no Lea. And later on, when he received the wife that he did want, Rebecca, not Esto está en Leah, el capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31. we see this in chapters 29, 30, and 31. Después se pelea con su suegro Labán Then he fights with his father-in-law, y se tienen que separar. and they have to separate. Jacob trabajó como pastor de ovejas. Jacob worked like a shepherd for sheep. Ahora miren el capítulo 32. And look in chapter 32. Engañado 14 años. Le fue mal por mucho tiempo. Deceived for 14 years, he wasn't well off for much time. Recuérdese que hasta este punto todavía se llamaba sustituto, Jacob. And remember, at this point, he was still called substitute, Jacob. Su nombre revelaba quién él había sido y por qué era llamado así. His name revealed who he had been and why he had been called this. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se lo dislocó, le dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Jacob was left alone, and a man wrestled with him until dawn. When he saw that he had not prevailed against Jacob, he touched him on the joint of his thigh and dislocated the joint of Jacob's thigh as he wrestled with him.
Este pasaje es un pasaje extraño para muchos, This is a weird passage for many porque la Biblia no revela con tanta información quién es este hombre. because the Bible doesn't give much revelation on who this man is. Este hombre que luchó con Jacob This man who wrestled with Jacob, no era un hombre humano. he wasn't a human man. Algunos dicen que era un ángel de Dios. Some say that it was an angel of God. Otros dicen que era una aparición de Cristo en hombre. Some say that it was an apparition of Jesus as a man. Pero si usted sigue leyendo más adelante, la escritura revela quién era. But if you continue reading, the scripture Pero reveals who he escúcheme, por is. favor. But listen, Jacob pelea con este hombre, ser espiritual de Dios. Jacob is fighting with this man, this being, this creature from Por God. supuesto, no hay forma que Jacob pueda poder más que él. And of course, there's no way that Jacob can defeat him. Dios está tratando con Jacob. God is dealing with Jacob. Dios permite la pelea. And God allows this fight. Escuche, era física también, And it was a physical one. no solo mental, It wasn't just mental. no solo espiritual, Not just spiritual. era física. It was physical. La Biblia no miente, dice que le golpeó el muslo And the Bible doesn't lie. It says that he hurt his thigh y le dislocó la coyuntura. and he dislocated the joint. En otras palabras, le sacó un lado de la cadera del lugar. In other words, he misplaced his hip. Yo no soy doctor, And I'm not a doctor. aquí hay doctores. And here we have doctors. Pero una dislocación creo que es desplazar un hueso del lugar donde le corresponde, ¿cierto? But to ¿Sí, doctor? dislocate Así is to take a bone out of its place, right? Sacar un hueso del lugar donde va. Is to take a bone out of the place where it's supposed to be in. Dios le hiere, And God hurts. le him. saca el hueso. He takes his bone out of Escuche, place. y desde ese día hasta que Jacob murió, caminó cojo. And from that moment on until he died, he was walking with a limp. ¿Qué estaba haciendo Dios? And what was God doing? Está buscando esa oveja He was looking for that sheep que había perdido la comunión con él that had lost the communion with him, para hacerla volver más cerca de él, to bring him back closer to him, para traerla al punto de partida, la comunión con Dios. to bring him back to that turning point, that, Este era el hombre que heredaba la promesa de su bisabuelo Abraham, that communion with God. And this was the man su that padre would Isaac. inherit the promise of Dios Isaac and tenía que Abraham. asegurarse que este hombre estuviera a la altura de semejante promesa. God had to make sure that this man was to the level of ¿Está such usted acá? promise. Are you here? Y entonces mire lo que sucede. And look at what happens. Está descoyuntado, He's already hurt on his thigh. está caminando cojo. He's walking with a limp. Dios lo sanó And God healed him por dentro, on the le sanó inside. el alma, He healed his soul. le sanó el corazón, He healed his heart. le sanó la mente, He healed his mind. pero no le sanó el ser cojo. But he didn't heal that limp. Eso significa And that means que después de aquella herida jamás Jacob caminó igual. that from having that wound forward, he never walked the same. Cambió su caminar para siempre. It changed his walk forever. Mira el verso 26. And look at verse 26. El hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. The man said, "Let go of me because dawn is breaking." But Jacob replied, "I will not let you go if you do not bless me." Y suponemos que este hombre es Dios en un hombre. And we imagine that this is God in a man. Ahora, este pasaje, ¿cómo le han sacado raya a muchos cristianos? And this passage has brought out many things in many Christians. ¿Sabe cuántas oraciones yo he escuchado? Bendíceme como Jacob. And you know how many prayers I've heard? Bless me like Bendice como Jacob. Jacob. Bless me like Jacob. No sabe lo que han pedido. You don't know. They don't know what they're asking for. Porque a este para bendecirlo Dios lo tuvo que herir. Because in order for this man to be blessed, he had to be hurt. Herido, pero bendecido. Hurt, but blessed. ¿Está usted dispuesto a esa semejante herida? Are you willing to have such a Hello. pain, a hurt? Y por cierto, la bendición que le dio a Jacob no eran casas, ni era dinero, And as a matter of fact, that blessing that he gave Jacob, it wasn't no eran cars, it wasn't money. posiciones en un trabajo, It wasn't a thing in the work. no eran cosas materiales, It wasn't material things. era más responsabilidad, It was more responsibility. era más compromiso, It was more commitment. era más llamado. It was a more calling. Entonces Dios le cambia el nombre So God changes his name. en ese mismo pasaje. And in that same passage. Y este hombre, Dios en el hombre le dice, ya no te vas a llamar Jacob, And God tells him inside of this man, he says, you're no longer going to be called Jacob. ya no te vas a llamar sustituto, You're no longer going to be called a substitute. ya no te vas a llamar engañador, You're not going to be called a deceiver. te vas a llamar Israel, You're going to be called Israel. que significa That means el que gobierna como Dios. the one who governs like God. En otras palabras, después de tanto palo, In other words, after such a beating de estar alejado como oveja del pastor, of being separated from the shepherd, está donde Dios lo quiere, le dice, ahora vas a gobernar como yo gobierno. he's where God wanted him to be. And he said, now you're going to govern as I want. ¿Están acá? Are you here? ¿Quiere usted la bendición de Jacob? Do you want the blessing of Jacob? Yo no la quiero. I don't want it. Yo quiero caminar todavía. I still want to walk. Porque nunca más Dios le quitó la cojera. Because never again did God take away that limp.
Terminemos con Génesis 32:30. We'll finish with Genesis 32:30. Jacob le pregunta a este ser espiritual, ¿cómo te llamas? And Jacob asked this being, what is your name? Dime tu nombre. Tell me your name. Y él no le contesta. And he doesn't answer him. Pero mire lo que sucede. But look at what happens. ¿Por qué decimos que es Dios? And why do we say that this is God? Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, que significa el rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. And Jacob called that place Peniel, meaning the face of God, because he said, I have seen God face to face, and my life has been preserved. ¿Qué vio Jacob en aquel lugar, en aquel momento, que se atrevió a decir, he visto a Dios? What did Jacob see in that moment that he dared to say, I've seen God? Ahora está de vuelta a la comunión. And now he's returned to communion. Ahora está listo para una bendición mayor, Now he's ready for a greater blessing, pero herido. but hurt. ¿Quiere bendición? You want blessing? Hay bendiciones que cuestan una herida. There's blessings that can cost you some pain. Hay bendiciones que cuestan aflicción. Some blessings that cause some afflictions. Quiero que escuche estas últimas palabras que le voy a decir. And I want you to hear these last words that I'm going to tell you. Ninguna persona puede seguir siendo el mismo de antes No person can continue being the same person they were before. después que ha sido herido por Dios. Él le ha sanado y le ha traído más cerca de Él. After they've been hurt from God, they've been healed and they've been drawn closer to Him. Dios hirió a este Jacob como a David, como a otros, para acercarlos más a Él. God hurt this Jacob just as David and many others to bring him close to Him. Hebreos 11:21 dice, And in Hebrews 11:21 says, por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, se postró en reverencia, besó como el perro lame la mano del amo a Dios, apoyado en su bastón. By faith, Jacob, when he was about to die, blessed each of Joseph's sons in worship. He prostrated in reverence. He kissed as the dog licks the master's hand, God leaning on his staff. Esto me hace recordar a una mujer sirofenicia And this reminds me of the Syrophoenician woman que no era judía. that wasn't Jewish. Mire, aprenda que esta es otra señal que ya vamos a terminar. And look, this is another sign that we're about to finish. Cuando me quito la vista biónica, ya no voy a leer más. When I take away my bionic vision, I'm not going to read anymore. Hay una historia en la Biblia que pasó con Jesús. And there's a story that happened in the Bible with Jesus. Él está reunido con sus discípulos He is gathered with his disciples, y una mujer no judía, and a woman who was not Jewish, no nacida judía, who wasn't born Jewish, sirofenicia, de una nación pagana, from a pagan nation, va detrás de Jesús goes behind Jesus a buscar ayuda por su hija to seek help for her daughter, que está enferma en casa, who is sick at home, atacada por un demonio. being attacked by a demon. La mujer le dice a Jesús, And the woman tells Jesus, le pide la ayuda. she asks his La help. Biblia dice que Jesús la rechaza. And the Bible says that Jesus rejects her. La Biblia dice que Jesús le dice, yo no vine a ti, And the Bible says that Jesus says, I didn't come yo for vine a you. los israelitas. I came for the Israelites. Y le dice, el pan es para los hijos de Dios. And he says to her, the bread is for the children of God. Jesús le está diciendo, este pan que yo tengo y ofrezco no es para ti. And he's telling her, the bread that I have and offer is not for you. Escuche, And listen, el pastor, el buen pastor está viendo a una oveja the good shepherd is looking at a sheep, perdida, lost, descarriada. straight away. El buen pastor está sacando la vara y está sacando el callado. He's taking out his rod and staff. Sus discípulos la rechazan. And their disciples reject her. Le dicen, cállate, no molestes al maestro. They say, silent, don't bother the teacher. Pero la mujer no se avergüenza. But the woman was not ashamed. Y ella sigue pidiendo ayuda. And she continues to ask for help. Ella no se enojó. And she didn't grow angry. La Biblia no dice que se llenó de rechazo. And it didn't say that she was full of rejection. La Biblia dice que siguió pidiendo ayuda. The Bible says that she continued to ask for Escuche. help. And listen. Y dice la Biblia que Jesús la llamó perra. And the Bible says that Jesus called her a dog. Porque Jesús dijo, este pan es para los hijos. Because Jesus said that this bread is for the children. Y ella dijo, And she said, pero una migaja, but just one crumb, un pedazo de ese pan just one piece of that bread me es suficiente a mí. is enough for me. Cuando Jesús vio a dónde esta mujer había llegado, But when Jesus saw where this woman had come from, escuche, and dice listen, la Biblia que ella se postró. the Bible says that she kneeled down. La misma palabra con Jacob, proscuneo. That same word that we see with Jacob, Ya él le dijo perra. he had already called her a dog. Ahora ella va a actuar como un perro. Now she's going to act like a dog. Y empieza a decirle, And she starts telling him, no importa, it doesn't matter.
No importa. It doesn't matter. Si eso soy para ti, If that's what I am to you, con tal de que tú me recibas. as long as you receive Y me. empezó a adorar. And she started to Y pray. empezó a clamar. And she started to cry out. Todo cambió ahí. And everything Todo changed there. cambió. Everything changed. Jesús la levantó. And Jesus lifted her up. Y Jesús le dijo, And Jesus no he said, hallado en todo Israel I have not found in all of Israel una fe tan grande como la tuya. a faith as great as yours. Desde el principio él ya sabía. From the beginning, he already knew. Desde el principio él ya sabía que iba a usar el callado con ella. From the beginning, he already knew he had to use his staff with Desde her. el principio Jesús sabía que ahí había una oveja con mucho potencial. From the beginning, he knew that there was a sheep there with a lot of potential. Escuchen, estamos hablando de que Jesús está saliendo del patrón de lo que supuestamente tenía que hacer en ese momento. And listen, we're talking that Jesus came out of the pattern of what normally he had to do in that time. Yo quiero que usted vea la misericordia tan grande de Dios. And I want you to see the great mercy of God. En ese momento él solo estaba para predicarle a los judíos. In that moment, he was only there to preach to the Jews. En ese momento era solo para llegar a ellos. In that moment, it was just to reach Pero out to esta them. mujer rompió el molde. But this woman broke the mold. Pero ¿cuánta gente cristiana viene a un servicio But how many Christian people come to a y service? por cualquier tontería se enoja y se ofende And because of any silly thing, they get offended or they get angry y nunca más vuelven a la iglesia? and never again come to church. Hice una reunión solamente con algunos líderes I made a meeting with only a couple of leaders porque tenía que hacerla. because I had to do so. Era una reunión de trabajo It was a work meeting, y no invitamos a todos, and we didn't invite everyone. solo los mentores que están activos discipulando. Just the active mentors who are currently Y 2 semanas having disciples. después alguien me dice, un mentor me dice, pastor, And 2 weeks later, a mentor came up to me and said, Pastor, tal persona such a person se ofendió mucho was very offended y no quiere volver a la iglesia. and don't want to come back to church. Y yo iba a escribirle, iba a llamarle. And I was going to write to them, I was going to call them. Y disculpe que le diga esto, y yo sentí dentro de mí que el Señor me dijo, no lo llames más. And sorry that I tell you this, but I felt from the Lord to say, don't call him again. ¿Cuántas veces más? How many more times? Ya son años. It's been years. Y yo sentí esa voz de Dios que me dijo, déjamelo a mí. And I felt that voice of God tell me, leave him. Yo soy su up to pastor me. verdadero. I'm his true shepherd. Tú solo eres un ayudante mío. You're just a helper of mine. No estamos entre niños, We're not among children. estamos entre gente de Dios. We're among people of God. ¿Sabe dónde se forma el carácter? And you know where character is formed? En las cosas difíciles. In the difficult things. En las cosas difíciles. In the difficult things. Y Jesús le dice a aquella mujer, And Jesus tells that woman, hoy mismo, today, ahora, right now, hágase contigo let it be done with you como tú pides. as you've asked. Y la Biblia dice que en ese mismo momento en su casa su hija fue sanada. And the Bible says that in that moment, that her daughter Ahora, at home was healed. Jesús dijo unas palabras tan grandes And Jesus says such great words cuando le dijo a esta mujer, no he hallado fe tan grande en todo Israel. when he said to her, I have not found such a great faith in all of Israel. Eso es muy grande. And that is a very great thing. Para que Él se lo diga a una mujer cualquiera para muchos. For him to have said it to a nobody for others. Qué padre que ama verdaderamente a sus hijos What parent who truly loves their children no los disciplina y corrige. doesn't discipline them and correct them? Escúcheme, padres, And listen, parents, es para ustedes directamente. this is directly for you. Hay padres en la iglesia que piensan que son mejores que Dios. There are parents in the church that think that they are better than God. La Biblia dice And the Bible says que a los que Dios disciplina, that who God disciplines, los golpea He hits them porque los ama because He loves them y son sus hijos. and they are His children. Yo siento mucha tristeza por algunos niños. And I'm very saddened by seeing many children. A mí me da mucha tristeza por algunos jóvenes I'm very saddened by many youth porque me da la impresión que sus padres no los aman. because I'm under the impression that their parents don't love them. ¿Y por qué digo que no los aman? And why do I say that they don't love them? Porque en su vida se ve que nunca los corrigen. Because in their life you can see that they've never been corrected. La corrección no es por odio. And the correction is not because of hate. La corrección bíblica es por amor. Biblical correction is out of love. Y cuando usted ve a un cristiano que vive mal y no le pasa nada, And when you see a Christian that lives a wrongful life and nothing happens to them, ¿sabe qué dice Dios? you know what God says?
Aquel que no recibe disciplina es bastardo y no es hijo. He who does not receive discipline is a bastard son. Lee Hebreos 12. Read Hebrew 12. Por eso es que no les pasa mucho a ellos o nada. That is why barely anything happens to them. Viven la vida loca, They live the crazy lifestyle como ellos quieren. as they please. Van a donde ellos les da la gana. They go wherever they want to go. Andan donde ellos les da la gana. They go whenever and wherever they want to go. Hacen lo que ellos les da la gana. They do whatever they want. Que Dios ni se meta, And God don't even become ni involved. mucho menos los líderes de la iglesia. And much less the leaders of the church. Y viven bien. And they live well, Claro. of course. Dios dijo, And God said, no son mis hijos. they're not my children. Son cristianos, They're Christian, pero no son mis hijos. but they're not my children. Son bastardos. They're bastards. Solo el que recibe la disciplina del Señor Only the one who receives the discipline of the Lord es un hijo legal. is his legal son or daughter. No me ve así. And don't look at me like this. Eso lo dice Dios. This is what God says. ¿No será que para reconocer que me hace falta más con Dios, tengo que ser hijo? Couldn't it be that in able to recognize that I need to have more with God, I need to be a son or daughter? No basta ser cristiano ni creyente. It's not just enough to be a Christian or a believer.